हूँ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं बहबूद आबादी के हवाले से कि उसमें हमारी क्या हिकमत अमली है, क्या तरजीहात हैं और उन तरजीहात को हासिल करने के लिए हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, उसमें क्या क्या अभी तक कामयाबियाँ हुई हैं और उनका जायज़ा लेने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे जनाब चौधरी शहबाज हुसैन साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए बहबूद आबादी। उनसे हम बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। इसके साथ एक दूसरा हम टॉपिक भी टच करेंगे, वो ये है कि कल जुमेरात को वहाँ पे अमेरिका में आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने तालिबान के हवाले से एक बयान दिया गया है और पेंटागन के एक जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने डगलस ल्यूट, उन्होंने एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि तालिबान के ताक़ुब में पाकिस्तान की सरहद हम लोग अबूर करते रहते हैं और इसकी उन्होंने डिटेल्स दी हैं। इसकी ज़रा मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हम जांचने की कोशिश करेंगे और चलेंगे वाशिंगटन और बात करेंगे वहाँ से एक जर्नलिस्ट से और उनसे पूछेंगे कि इसकी क्या तफसीलात हैं। ये हमारा प्रोग्राम होगा। आप हमें इस दोनों इंतहाई अहम इशूज़ के हवाले से अपनी कॉल्स जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कंसर्न जो है वो बता सकते हैं। हमारे नंबर्स होंगे 9222 और दूसरा नंबर है 922045 और हमारा ईमेल एड्रेस होगा newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद और खबरों के बाद सब कुछ होगा, उससे पहले होगा एक ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद होंगी खबरें और खबरें पढ़ेंगी इशा साकिब साहबा और उनके साथ होंगी नसरीन आगाई साहबा। खबरों के लिए चलते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में शरपसंद अनासर को खबरदार किया है कि वो कौमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाइयों से बाज आ जाएं और सूबे की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। सदर ममलकत सिब्बी मेले के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, माज़रत चाहते हैं कि फ़नी खराबी की वजह से सदर के सिब्बी मेले की रिपोर्ट हम आपको नहीं दिखा सके। मलेशिया की कंपनी TNB लिबर्टी पावर लिमिटेड के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दातो सिरीशी खालिद बिन मोहम्मद नूह ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शौकत अजीज से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बिजली की तलब 9.5% सालाना बढ़ रही है और हुकूमत इस शोबे में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही है ताकि बिजली की तलब और रसद में तवाज़ुन कायम किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों का मियार जिंदगी बेहतर होने की वजह से बिजली की तलब में इजाफा हो रहा है। मलेशिया के वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाने पर हुकूमत की कोशिशों की तारीफ की। नाज़रीन, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में शरपसंद अनासर को खबरदार किया कि वो कौमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाइयों से बाज आ जाएं और सूबे की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। सदर ममलकत सिब्बी मेले के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। सदर मुमलिकत स्टेडियम पहुंचे तो उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। जलसे से खिताब करते हुए सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि सूबे में तखरीबी कार्रवाइयां करने वाले मुट्ठी भर अनासिर भटके हुए लोग हैं। हुकूमत इनसे निपटने की सलाहियत रखती है। उन्होंने इन अनासिर से कहा कि वो ये रास्ता छोड़ दें। ये जो कोई भी दहशतगर्दी करते हैं, ये बिजली के खंभे उड़ा रहे हैं या गैस पाइपलाइन को ब्लॉक करते हैं, इनका मुकाबला करना है। हमारा रास्ता आगे जाने का अमन होनी चाहिए। ये थोड़े से लोग हैं, इन सब भटके हुए लोगों से गुजारिश ये करता हूं, अपने लोगों को नुकसान देना छोड़ दो, दहशतगर्दी छोड़ दो और जो आपकी डिमांड है मेरे से आप डिमांड करो, मैं देने को तैयार हूं। बलूचिस्तान के लिए मैं जान हाजिर है, हर चीज करने को तैयार है। बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ही बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है और पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वो पुराना जमाना पीछे छोड़ दिया हमने। हम आपको आगे का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं।
हम वो रास्ता दिखाना चाह रहे हैं जिससे आप आगे चलेंगे, दूसरे सूबों के मुकाबले में ऊपर आओगे। मैं चाहता हूं बलूचिस्तान को उसी सतह पे आए जैसे पंजाब है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है अगर हम आपके साथ हैं, आप कोशिश करोगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला ऊपर उसी लेवल पे लेकर आएंगे। सदर मुमलिकत ने सिब्बी की तरक्की के लिए 2 करोड़ रुपए और बलूचिस्तान की तमाम तहसीलों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की खुसूसी तरक्याती ग्रांट का ऐलान किया। सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि सूबे में जदीद मवासलाती निज़ाम को तरक्की दी जा रही है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि इसे मुल्क के बकिया हिस्सों, वस्त एशिया, ईरान और खलीज के ममालिक के साथ मुंसलिक किया जा सके। सदर ने कहा कि गवादर से रत्तो डेरो बरास्ता तुर्बत आवारान 950 किलोमीटर तवील शाहराह तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिब्बी से कोहलू के लिए भी रोड तामीर की जाएगी। कोयटा से डीजी खान बरास्ता जोब सड़क तामीर की जा रही है। सदर मुमलिकत ने कहा कि सूबे में पानी के 3 नए ज़खायर बोलान, लौलांग और तलतंगी तामीर किए जाएंगे ताकि सूबे की बढ़ती हुई ज़रूरी ज़रूरियात के लिए पानी की डिमांड पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि अगले बरस कच्ची कैनाल मुकम्मल हो जाएगी। सदर ने कहा कि सूबे के नौजवानों को म्यारी तालीम की फराहमी के लिए 7 कैडेट कॉलेजेस तामीर किए जाएंगे। इज्तिमा से खिताब करते हुए बलूचिस्तान के वज़ीर आला जहां मोहम्मद यूसुफ ने सूबे की तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि माजी में सूबे को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील से बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। रियासतों और सरहदी उमूर के वफाकी वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद ने पूरे मुल्क खुसूसन बलूचिस्तान की तरक्की के लिए फौरी और जुर्रतमंदाना फैसलों को सराहा और कहा कि सूबे के अवाम सदर की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हैं। सिब्बी के नाजिम मीर अली मर्दान डोमकी ने सिब्बी की तरक्याती सरगर्मियों के बारे में बताया और शहर की तरक्की के लिए तजावीज़ पेश की। थाईलैंड की डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सरबराह और साबिक वजीर खारजा सुरन पिट्सवान ने वजीर आजम शौकत अजीज से मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने मशरकी एशिया की हिकमत अमली के तहत आसियान ममालिक के साथ सफारती, सियासी और समाजी ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म कर रखा है। थाईलैंड के साबिक वजीर खारजा ने एशिया बहरुल काहिल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और बहरुल काहिल के मुल्कों में पायदार तरक्की और महफूज माहौल को फ़रोग़ देने के सिलसिले में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर दिफा राव सिकंदर इकबाल से मुलाकात की। उन्होंने पीपल्स पार्टी के वज़रा और अरकान असेंबली की तरफ से मुस्लिम लीग में शमूलियत के फैसले को सराहा और उन्हें पार्टी में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दूसरे उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी के चीफ व्हिप सरदार नसरुल्लाह दरिशक और दूसरे रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। अमेरिका ने कहा है कि वो मशरकी यूरोप में मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब करने के मंसूबे पर अमल जारी रखेगा। ब्रसेल्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी महकमा दिफा की मिसाइल दिफाई एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हेनी ओब्रिंग ने कहा कि अमेरिका पोलैंड और जमहूरिया चेक में मिसाइल दिफाई निज़ाम के अलावा कोहकाफ में रडार नस्ब करना चाहता है। उन्होंने कहा कि मिसाइल दिफाई निज़ाम नस्ब करने के लिए नेटो की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। रूस के सदर ने अमरीकी मंसूबे की मजम्मत की है और इसे रूस की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया है कि अगर ईरान यूरेनियम की अफज़ूदगी बंद नहीं करता तो उसके खिलाफ मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ये इत्तफ़ाक़ राय इन मुल्कों के वज़रा की टेलीफोन पर बातचीत में हुआ। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने नई क़रारदाद के बारे में मुफीद बातचीत की है। उन्होंने कहा कि नई क़रारदाद के मसवदे की तैयारी जल्द शुरू हो जाएगी। ईरान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के जरिए अपने मुतनाज़ा एटमी प्रोग्राम का हल चाहता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मनोजहर मुत्तकी ने मैड्रिड में स्पेन के वज़ीर ख़ारजा मिकोएल एंजल मोरटनी से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातें करते हुए कहा कि ईरान पुरअमन मकासद के लिए अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और जर्मनी ने लंदन में कहा कि वो ईरान से एटमी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रूस और चीन ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करने की मुखालफत करते हुए कहा कि इससे कशीदगी में इजाफा होगा। यूरोपीय यूनियन और नेटो के वज़राए दिफा ने जर्मनी में होने वाले इजलास में बोस्निया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और वहां नेटो फौजियों की तादाद कम करने पर इत्तेफाक किया। इजलास में नेटो के फौजियों की तादाद 6000 से कम करके 2500 तक करने का फैसला किया गया।
यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह हाबिर सुलाना और जर्मनी के वजीर दिफा ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि बोस्निया से फौज कम करने का अमल 4 मरहलों में मुकम्मल होगा। अमेरिका में शदीद आंधी और तूफान से कम 19 अफराद हलाक हो गए हैं। जनूबी अलबामा के शहर एंटरप्राइज में स्कूल की छत गिरने से 8 अफराद हलाक हो गए। मिसूरी में भी एक शख्स के हलाक होने की इत्तला मिली है। अलबामा के दीगर इलाकों में मजीद 5 अफराद हलाक हो गए हैं। तूफान से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। और अब खेलों की खबरों से पहले एक ब्रेक। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ मुकम्मल फिट न होने की वजह से वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी और ऑलराउंडर जासिर अरफात को टीम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ज्यादातर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। 9 खिलाड़ी पहली दफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से सीनियर खिलाड़ियों को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर बारिश की तवक्को है। ये थी अब तक की खबरें और अब वापस चलते हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस में असरार साहब की तरफ। जी बहुत शुक्रिया इशरत साकिब साहिबा और नसरीन आगाई साहिबा। नाज़रीन, आप देख रहे थे खबरें और अब न्यूज़ प्लस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आज जुम्मतुल मुबारक सैयदुल अय्याम, और उसी हवाले से हमारी जो एक रिवायत है कि हम जुम्मतुल मुबारक को अहादीस आपके सामने कुछ पेश करते हैं। आज अहादीस मैंने जो मुंतखब की हैं वो हैं अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर राज़ी रहने के हवाले से, राज़ी बिर रज़ा जिसको कहते हैं, उस हवाले से चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला की क़ज़ा पर राज़ी हो जाना ही बारगाह इलाही का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। एक दफ़ा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम से पूछा कि तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है। उन्होंने कहा कि हम बला और मुसीबत में सब्र करते हैं, अताओ नेमत पर शुक्र बजा लाते हैं और रज़ाए इलाही पर राज़ी रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो लोग हैं जिन्हें हुक्मा और उलमा कहना चाहिए, बल्कि कमाल इल्म के बायस उनका मर्तबा अंबिया के नज़दीक है और क़यामत के रोज़ हक़ ताला मेरी उम्मत के एक ग्रोह को बाल और पर अता फरमाएंगे कि उनके साथ उड़ते हुए बहिश्त में जा पहुंचेंगे। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम कौन लोग हो और किस अमल के तहत ये बुजुर्गियां तुम्हें अता हुई हैं। वो कहेंगे कि हम में 2 खसलतें थीं, एक ये कि खिलवत में हम अल्लाह ताला से शर्मा कर गुनाह नहीं करते थे, और दूसरी ये कि हक़ ताला ने हमें जो थोड़ा सा रिज़्क अनायत फरमाया था हम उसी पर राज़ी रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, तू भी कुछ चाहता है और मैं भी कुछ चाहता हूँ, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम मेरे इरादे पर राजी रहोगे तो जो कुछ तुम चाहते हो वो भी दूंगा, और अगर नाराज होगे तो तुम्हारी ख्वाहिश में तुम्हें गमगीन कर दूंगा, और फिर वही होगा जो मेरा इरादा होगा। बनी इसराइल के एक नेकोकार और एक आबिद शख्स ने तवील इबादत और रियाजत के बाद ख्वाब में देखा कि फलां औरत बहिश्त में उसकी रफीक है। उसने बड़ी जुस्तजू के बाद उस औरत से मुलाकात की और उसका अमल देखा, मगर न नवाफिल न तहज्जुद, सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी ही नजर आई। इस्तफसार पर औरत ने कहा कि मेरा अमल तो सिर्फ यही है, मगर एक खसलत मेरी ये है कि जब बीमारी में मुब्तला होती हूँ तो ये नहीं चाहती कि आराम और सेहत में रहूं। अगर धूप में रहती हूँ तो ये नहीं चाहती कि साया में रहूं। अगर साया मिल जाए तो धूप की ख्वाहिश नहीं करती। अल्लाह ताला जिस अम्र का हुक्म देता है उसी में राजी रहती हूँ। उस आबिद ने हाथ सर पर रखते हुए कहा कि यही तो सबसे बड़ी खसलत है। नाज़रीन, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को तरतीब देने की तौफीक अता फरमाए, और जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है उनसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। हमारे लिए यकीनन तोशे आखिरत बन जाएगा, और इंशाल्लाह ये दुरूद शरीफ का जो सिलसिला है ये बहुत बड़ा सिलसिला है। नाज़रीन, ये मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये क्या सिलसिला है, किसी दिन मौका मिला तो आपको इसकी भी तफसीलात से आगाह करूँगा, लेकिन ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे नाज़रीन अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का मौका आ चुका है, और
प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के, जैसे मैंने पहले कहा था कि आज हमारा जो टॉपिक है नाजरीन वो है बहबूद आबादी और उसके हवाले से हमारी क्या तरजीहात हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ ला चुके हैं जनाब चौधरी शहबाज हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर। ये सब कैसे हैं जी आप? अल्लाह का एहसान, लॉन्ग टाइम नो सी। आप कहाँ पे रहते हैं? देखिए जी, आपका ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा दुनिया भर में देखा जाता है और ये बड़ा मकबूल प्रोग्राम है। हमारी तो हमेशा ख्वाहिश होती है कि आप हमें इस प्रोग्राम में बुलाएं, हम अपना बहबूद आबादी का प्रोग्राम दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँचाएँ। लेकिन खुदा के फजल से आपके प्रोग्राम की मकबूलियत इतनी होगी कि अब हमारा नंबर बहुत देर के बाद आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है तो सब इंशाल्लाह ये माशाल्लाह आपके ये वैसे कुछ बाय ओमिशन और कमीशन जिस तरह भी कह लें, ये हुआ है कि आपके 2-4 इस तरह के इनिशिएटिव्स भी आए और हम उनको कवर नहीं कर सके एज सच जिस तरह के करना चाहिए था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम उसकी जो वो कमी थी उसको पूरा करें। मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंडर के तौर पर एक ओवरव्यू जो है थोड़ा सा नाजरीन को देता चलूं कि हमारी जो आबादी है और उसकी बहबूद के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1948 में नाजरीन 3 करोड़ 25 लाख थी, 2006 में ये 15 करोड़ 60 लाख तक जा पहुंची है और जो 2020 तक यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये 22 करोड़ तक जा पहुंचेंगी और जो मौजूदा ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का नाज़रीन वो है 1.86%। और फिर यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे 1970 की जो दिहाई थी उसमें हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट चला गया था 3.6 पे, लेकिन अब चूंकि खासा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको मजीद कम करना है। टारगेट जो है कि 2020 तक इसको 1.3% पे लेके आया जाए। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये मैं आपको बताता चलूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एक जो आम फैमिली है उसमें आजकल जो है वो रेट है 4.1 यानी तकरीबन 4 अफराद का एक कुंबा है, लेकिन इसको 2020 तक एक टारगेट जो रखा गया है 2.1 तक लाने का, यानी 2 अफराद तक लाने का एक मंसूबा है। ये सिलसिला जो है ये किस तरह चल रहा है, इस हवाले से जो सबसे इनपुट लेते हैं कि सब इसमें क्या मजीद अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो नाज़रीन से शेयर करना। बहुत शुक्रिया किसाना साहब। बहबूद आबादी के सिलसिले में जैसे कि आपने जिक्र किया कि आबादी की ग्रोथ पाकिस्तान बनने के वक्त अब तक कितनी तेज़ी से बढ़ी। असल में इस वक्त जो हमारी स्ट्रांग पॉलिटिकल कमिटमेंट है इसकी वजह से हम बहुत से एग्रेसिव इनिशिएटिव ले रहे हैं। जब मैंने वज़ारत संभाली तो मैं बारहा ये बता चुका हूँ कि मुझे बताया गया कि हमारा जो मजहबी तबका है जिसका बड़ा एहतराम है तमाम हलकों में, वो हमारे प्रोग्राम का मुखालिफ है। चुनांचे सबसे पहले मैंने उलमाए कराम को अपने साथ इकट्ठा किया, हमने आपस में बहस व तमहीज़ की और फिर एक कंसेंसस के साथ हमने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात की। उसके बाद फिर हमने एक इंटरनेशनल उलमा कॉन्फ्रेंस की जहाँ से 22 मुल्कों से, जिसमें जामिया उल अज़हर, कुम यूनिवर्सिटी और तमाम वो मुसलमान ममालिक जो आबादी के दबाव के शिकार हैं उनमें से उलमा आए। हमने आपस में बहस व तमहीज़ डिस्कशन की। पाकिस्तान से तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा 4 सूबों से हमने यहाँ इकट्ठे किए और उस पर हमने एक कंसेंसस डेवलप किया जिसको हमने इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया। और वो डिक्लेरेशन इस्लामी ममालिक में इतना पॉपुलर हुआ कि पिछले दिनों एक उलमा कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में इसी मौजू पे हुई और हमारे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन को वहाँ पे दोबारा अडॉप्ट किया गया। और वो जो डिक्लेरेशन था वो ICDP और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में मुताबिकत रखता था, मगर ICPD और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो हमारी समाजी अक़दार और मज़हब के मुनाफी चीज़ें थी हमने उनको माइनस किया। अपनी समाजी अक़दार और मज़हब इस्लाम के मुताबिक जो चीज़ें थी उनको हमने अडॉप्ट किया और आज हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत पॉपुलर है। हम उलमा कराम को इस पर तरबियत दे रहे हैं और आपके लिए ये बात शायद हैरानी का बायस होगी कि हमने फीमेल रिलीजियस स्कॉलर्स को अपने साथ मिलाया है जो बड़ी ही प्रोग्रेसिव और बड़ा अपने साथ इन मौज़ूआत पे नॉलेज रखती हैं और ये हम कोई तकरीबन 6000 ख़वातीन को तरबियत दे के चाह रहे हैं अपने दही इलाके में उनको लेके जाएं। उलमा की जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो तबका इसका मुखालिफ था वो अब आपके साथ है, ऑन बोर्ड है। वो एक कंसेंसस के साथ हमारे साथ है।
کوئی انفرادی طور پر اگر مخالفت کرتا ہو تو کیا وہ آپ ہو نے سکتا ہے. ان کو کچھ آپ نے قائل کرنے کی یقیناً کوشش صرف کی، یہ آپ کو تھا کہ سمجھایا آپ نے؟ ہم نے ان کے ساتھ صرف علمی سطح پہ اپنا قرآن و سنت کی روشنی میں قائل کرنے کی کوشش جو بنیادی چیز منافی ہے مثلا ابارشن، اس کے ہم مخالف ہیں. اس کے کہ ہمیں پریونٹیو میجرز لینے کی اجازت ہے، اسلام میں ازل ہے کہ اپنا اگر میاں اور بیوی آپس میں مشاورت کے ساتھ مزید بچے نہیں چاہتے تو ان کے ساتھ وہ ازل ہے، وہ ایک احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے علماء کرام نے ہمیں وہ گائیڈ لائنز دیں جن پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جس سے آبادی کا جو سیلاب ہے اس کو روکنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے خواتین کی بات کی اس کا بھی تھوڑا سا ذرا بتا دیں. خواتین جو ہیں یہ تو ماشاءاللہ ہماری بڑی ہی پروگریسو خواتین ہیں، اور یہ ساری اسلامی یونیورسٹیز اسلامی مدارس کی پڑھی ہوئی ہیں. اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ ہماری جب دیہی خواتین کے ساتھ بات کرتی ہیں تو ان کی مینٹل لیول کے مطابق بات کرتی ہیں، مذہبی بھی اور یہ بہبود آبادی کے موضوع پہ. ان کے میسج کو ہمارے دیہی خواتین جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ایکسیپٹ کرتی ہیں. اب ہم کوئی 6000 خواتین کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم نے ابتدائی کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، پشاور میں، بلوچستان میں، لاہور میں. اب ایک کانفرنس ہم کر رہے ہیں کراچی میں. اس کے بعد جو ہے ہم پھر ایک انٹرنیشنل کانفرنس کریں گے اسلام آباد میں. خواتین علماء کو ہم جامعہ الازہر، قومی یونیورسٹی اور اس اسلامی ممالک سے بلا کے ایک کانسنسس کے ساتھ ایجنڈا تیار کریں، جس سے ہم پھر اپنے پاکستان میں ان لوگوں کو اچھا، پھیلائیں یہ آپ گے. نے خواتین کی بات کی ہے تو خواتین ہی کے حوالے سے ایک جو یہ مورٹیلٹی کا ایک سلسلہ ہے جس میں زچگی کے دوران جو اموات ہوتی ہیں، اس میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 1 لاکھ زچگی جو ہے اس میں 350 سے 500 تک ماہ ہلاک ہو رہی ہیں. 350 آج ایوریج ہے. یہ ایوریج ہے. اچھا، اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ ایوریج جو ہے 1 لاکھ میں 1 سے 7 ہے. یہ تو مطلب کوئی کمپیریزن جی کوئی کمپیریزن نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں برتھ جو ہے اس کا ہاسپیٹلز میں لے کے جانا جو ہے وہ ایک کچھ عرصہ پہلے تک اس کو مایوس سمجھا جاتا تھا. لوکل جو ہماری برتھ اٹینڈنٹس ہیں وہ اس قابل نہیں تھیں کہ وہ سیف زچگی پہ اپنا رول ادا کر سکیں. چنانچہ اب ہمارے ہاں یہ ریٹ جو ہے کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ یونٹ کونسل لیول پہ اب زچگی جو ہے وہ ہسپتالوں میں یا بیسک ہیلتھ یونٹس میں ہو رہی ہے. پھر جو لوکل برتھ اٹینڈنٹس ہیں، دائیاں جن کو کہتے ہیں، ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. ان کو بھی ہم نے سیفٹی کٹس ہوتی ہیں جس میں حفظان صحت کی ابتدائی ساری معلومات بھی انہیں مہیا کی جاتی ہیں، انہیں وہ اشیاء بھی مہیا کی جاتی ہیں جس سے اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے. لیکن جو سب اس میں جو ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو گاؤں کے لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی یا اس کی بہن یا جو بھی اگر اس پروسیس سے گزرتی ہے تو وہ تو افورڈ نہیں کرتا. اب وہ جو آپ کٹ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو دیتے ہیں، کیا وہ کٹ اس قابل ہے کہ وہ تمام چیزیں جی اس میں وہ تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ بڑی اپنا مفت تقسیم ہو رہی ہے. جو برتھ اٹینڈنٹس ہیں ان کو تربیت دی جاتی ہے کچھ دنوں کی، اور ان کو وہ مفت تقسیم کی جاتی ہیں. وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں وہ ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں جو زچگی کے وقت ایک برتھ اٹینڈنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور اس میں یہ جو کٹ ہے اس کی تفصیلات میں لیتا ہوں آپ سے. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں ذرا ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر ہے 922925 اور دوسرا نمبر ہے 92200458 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk. از دا فرسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی کسانو سر، میں دبئی سے بول رہا ہوں، طارق خان نیازی. جی نیازی صاحب فرمائیں دبئی سے. جی سر، میں شہباز صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ صاحب والدین کے کیا حقوق ہے؟ میں ابھی 7 بچوں کا باپ ہوں، جس میں میرے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں، لیکن یہ غلطی سے ہوا. اب ان کا ہمارا یہ کہ ان کی روٹی پوری کرنی بہت مشکل ہوئی ہے. تو یہ میرے پاکستان کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ان کو شہباز صاحب کیا کہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں؟ کیونکہ یہ شہری علاقوں میں بھی یہ سلسلہ کہ بالکل اگنور کر جاتے ہیں ہم اس فیملی پلاننگ سسٹم کو. اب آ کے ہمیں اس بات کی قدر ہوئی ہے کہ حکومت نے ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچائی. حکومت نے چلیں نائب صاحب تھینک یو ویری مچ. ابھی جواب لیتے ہیں اس حوالے سے. جی چوہدری صاحب
क्या कहेंगे कि 7 बच्चे हैं उनके और अभी आज उनको एहसास हो बिल्कुल रहा जी, अब उनको एहसास हो रहा है कि वो किस मुश्किल में है। हमें यकीन है कि ये अपने अमली तजर्बे से आने वाली नस्लों को समझाएंगे, कम से कम अपने बच्चों को बता दें, अपने बच्चों को बता देंगे कि आप की जो तरबियत हम करना चाहते थे महदूद वसाइल की वजह से ना हो सकी, आइंदा आप एहतियात करें ताकि आप बच्चे तादाद कम हो तो आप अपने बच्चों की तरबियत उस लेवल पे कर सकें जो आज की दुनिया में, मुकाबले की दुनिया में रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक सब जब ये सारी चीजें आती हैं जैसे तो उसमें एक आ जाता है कि हुकूमती सतह पर जो एक पॉलिटिकल विल होती है वो किस हद तक कायम है हमारे यहाँ के, हमने ये काम करना है और ये जो टारगेट है हमारा 2020 का वो हमने अचीव करना है। देखिए जी कि इस प्रोग्राम की माजी में नाकामी की वजह ये थी कि इसमें जो पॉलिटिकल कमिटमेंट थी, ख़ास तौर पर जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में, वो नीमे बरूं दीमे दरूं ऐसी बात थी। वो इस्लाम के नाम पे इस प्रोग्राम को एनहांस भी नहीं करना चाहते थे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना भी चाहते थे। अब इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत पॉलिटिकल कमिटमेंट है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए, उन्होंने जो 7 नुकाती एजेंडा दिया था उसमें सबसे जो अपना अहम चीज़ थी, उन्होंने आबादी के कंट्रोल की बात की थी। ये आप तो हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिकल विल मौजूद है, इस पे बहुत स्ट्रांग। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब जो हैं इसके साथ बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं। आप हैरान होंगे और मुझे ये दावा करने में कोई अपना झिझक भी नहीं कि वज़ीर आज़म बहबूद आबादी के 5 प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में खुद आए हैं। इससे साबित होती है कि इस हुकूमत की इस प्रोग्राम के साथ कितनी स्ट्रांग कमिटमेंट है। ज़बरदस्त। और यही कमिटमेंट जो है वो चाहिए है नाज़रीन, और इसी कमिटमेंट के ज़रिए ही हम जो अपने टारगेट्स हैं 2020 के वो अचीव कर सकेंगे। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हुई है, आप दोबारा ट्राई करेंगे, लाइन मिल जाएगी तो दोबारा आपसे बात करते हैं। अच्छा, एक जो प्रोजेक्ट आपने NCHD के साथ शुरू किया था, पार्टनरशिप उनके साथ आपने शुरू की थी, उसके क्या अपडेट्स हैं? हमने NCHD के साथ प्रोग्राम शुरू किया, बल्कि हमने PPSO पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने तकरीबन 85 MOU साइन किए हैं और अब उन पे हम बड़ी तेज़ी से अमल कर रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि हमारे प्रोग्राम को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, अब लोग अवेयर्ड हैं और वो इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अभी हमें टेक्सला में एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल मिल रहा है और तकरीबन एप्टेमा तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में हमें जगह दे रहे हैं। हम उनको ट्रेंड स्टाफ मुहैया कर रहे हैं, कंट्रासेप्टिव्स हम उन्हें फ्री ऑफ चार्ज मुहैया कर रहे हैं। तो NCHD के जो साथ हमारा प्रोग्राम है वो जी लेवल पे बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, इसके साथ साथ हमारा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो हमारा प्रोग्राम है, इट इज़ गोइंग सो सक्सेसफुल, सो पॉपुलर कि अनबिलीवेबल। मैं आपको टेलीविजन पे वो वक्त कम है, तफसीलात नहीं बता सकता कि हमने अपने मुल्क की जो 85 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास 4000 से ज़्यादा मुलाजमीन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उनको हम ये चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। वो हमें अपनी जगह मुहैया कर रहे हैं, हम उनको ट्रेन स्टाफ मुहैया कर रहे हैं। उसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत कामयाबी से चल रहा है। इनकी CSD शॉप्स पे अच्छा, वेरी गुड, हम कंट्रासेप्टिव्स मुहैया कर रहे हैं। जब छुट्टी पे लोग जाते हैं तो वो अपने साथ फैमिली प्लानिंग के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और यहाँ पे कॉलर्स का भी सिलसिला जारी है और कॉलर्स की जो इनपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, बोलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा कुछ लगता है हेलो लाइन ड्रॉप हुई है। आप कम्युनिकेशन के कुछ मसाइल चल रहे हैं, स्टूडियो प्रोड्यूसर्स जो हैं हमारे वो ज़रा इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसको कितनी देर लगती है। लेकिन कॉलर्स कीप कॉलिंग, आपकी जो कॉल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं चाह रहा हूँ
کہ ہم جو بات بھی ہمیں ملے کالرز کی وہ ہم چوچ صاحب سے پوچھیں کہ اس کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب جناب؟ جی میں سید عظیم شاہ بول رہا ہوں پشین بلوچستان سے. جی عظیم شاہ صاحب فرمائیں جی. میں تو پہلے چودھری صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. اللہ کرے ہمارے ہر منسٹر کو ایسی توفیق ہو جیسے چودھری صاحب نے پروگرام کے شروع میں فرمایا کہ جب بھی آپ ہمیں بڑے دیر سے بلاتے ہیں. اس سے ان کے اس کمٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے کام سے کتنا لگن اور کتنی کمٹمنٹ ہے. اور اللہ کرے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس جو یونیورسٹی میں اس منسٹر صاحب نے جتنی اپنی ذاتی دلچسپی دکھا رہے اور ماشاءاللہ جتنی قابلیت اللہ نے دی ہے انہیں, اللہ ان کی قابلیت اور صلاحیت میں اور اضافہ کرے. میں صرف چودھری صاحب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چودھری صاحب اگر ذرا دیہی علاقوں میں خود تشریف لے کے جائیں, جیسے تحصیل ہیڈ کوارٹر وغیرہ ہے دور دراز علاقوں کا, لوگوں میں زیادہ جوش اور ولولہ آئے گا, لوگ زیادہ خوش ہوں گے, لوگوں کو اس چیز کا زیادہ احساس ہوگا. ماشاءاللہ جتنے چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. پشین سے آپ نے کال کی. یہ اگلا الیکشن آپ پشین سے تو نہیں لڑ رہے ہیں؟ یہ اتنی پاپولیرٹی آپ کی پشین میں بلوچستان میں. چونکہ ہم ہر جگہ پہ گئے ہیں ملک کے چاروں صوبوں میں, اور ہم دور دراز علاقوں پہ جہاں پہلے لوگ نہیں گئے, تو میں انصاف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محترم میرا اپنا تعلق جو ہے وہ ایک گاؤں سے ہے. میں دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے ہمیشہ دیہی علاقوں میں جانے سے خوشی ہوتی ہے, اور میں جو آپ نے سجیشن دی ہے اس کے مطابق اب میں دیہی علاقوں میں زیادہ دورہ کروں گا, زیادہ چکر لگاؤں گا انشاءاللہ. چلیں عظیم صاحب, آپ کو اس کا جواب ملا کہ جو صاحب خود ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, جہلم سے ان کا تعلق ہے, اور پاپولیرٹی کا لیول میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑھتا جا رہا ہے. اب کسی بھی جگہ سے یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ مزید بھی ہیں, لیکن سوال اتنے زیادہ ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو کسی طریقے سے بلینڈ بھی کیا جائے, اور جواب ہیں وہ لمیٹڈ ٹائم میں سب سے زیادہ لے لیجیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جاوید جکر جہلم سے بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب جہلم سے, ہیئر کمز کانسٹیچوئنسی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. فرمائیے گا جی, کیا کوشچن؟ جناب چوہدری صاحب کو پہلے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جہلم کے لیے ترقیاتی کام کیے, اس کے لیے پلس بہبود آبادی کے لیے جو نئی سوچ کو ڈیولپ کیا عام لوگوں میں, اس کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی وزارت کو خراج تحسین ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقے کے ایک عام آدمی نے جو ان کو اپریشیٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف حلقے کے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ لو ہیں. بڑی مہربانی. آپ کی کوئی کنسرن یا کوئی کوشچن ہے تو بتائیں. یہ بہبودی آبادی کے لیے مزید کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ نے جہلم سے کال کی. اب یہ کمپیریزن آ رہا ہے جی کہ کانسٹیچوئنسی کا بھی اور پشین کا بھی. بہت شکریہ جی جاوید اختر جاوید صاحب کا. جہاں تک میں جانتا ہوں جاوید اختر صاحب ہمارے ضلع کے بڑے مشہور شاعر ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور بڑے اچھے تخلیق کار ہیں. تو جاوید اختر صاحب کو تو علم ہے کہ ہم یونین کونسل لیول پہ فیملی ویلفیئر سینٹرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور وہ فیملی ویلفیئر سینٹرز جو ہیں وہ ہماری دیہی خواتین کو, اور یہ پہلی دفعہ ہم نے کیا کہ پہلے ہمارا فوکس صرف خواتین پہ تھا, اب ہم نے بہت جینڈرز پہ اپنا توجہ دینی شروع کیا. اب ہم نے میل موبلائزرز ایک نیا کیڈر انٹروڈیوس کروایا ہے جو مردوں کو بھی اس بات پہ آمادہ کرتا ہے, ان کو بھی آگاہ کرتا ہے کہ خاندان کو ایک وسائل کے مطابق بیلنس رکھنے میں ان کا بھی ایک اپنا کردار متعین ہے. بالکل متعین ہے, اور مردوں کا بھی اس میں اتنا ہی رول ہے جتنا کہ خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کا رول ہے. ناظرین یہاں پہ اب ایک چھوٹا سا جمپ لیتے ہیں اور پاکستان سے چلتے ہیں امریکہ چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی, اور بات کرتے ہیں انور اقبال صاحب کے ساتھ. اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ پینٹاگون نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم کئی دفعہ جاتے رہتے ہیں سرحد عبور کر کے, اور طالبان کا تعاقب کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے انور اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم انور صاحب. جی وعلیکم السلام. انور صاحب, پینٹاگون نے کل جو ایک بریفنگ دی ہے سینٹ کی جو آرم سروسز کمیٹی ہے, اس میں مسٹر لیوٹ جو ہیں ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ, بلکہ انہوں نے خاصی ڈیٹیل میں جا کے سینیٹر کینیڈی کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی سرحد عبور کرتے رہتے ہیں, اور مختلف امور جو ہیں وہ اس طرح ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ نہ صرف انہوں نے بلکہ نیٹو کے جو وہاں کمانڈر تھے کچھ عرصہ پہلے تک, لیفٹیننٹ جنرل ہیں جیمز جونز, انہوں نے بھی کہا
کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہے ہمارا پاکستان کے ساتھ اس سلسلے میں وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پرسوٹ کر سکتے ہیں بارڈر جا کے اگر ہمیں پتہ ہو کہ ٹارگٹ جو ہے وہ القاعدہ یا طالبان ہے تو ہم اس پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ کیا ہے اور پاکستانیوں کو اس کا پتہ بھی کہ ہم نے کیا ہے. ان کو بھی انہوں نے کبھی ہم سے پروٹیسٹ نہیں کیا, جو اپنے ملک میں بیان دیتے رہتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ جو سینٹ میں جس میں انہوں نے یہ بیان دیا اس میں جو بحث ہوئی اور اس میں جو باتیں ہیں اس کا جو لہجہ تھا, جو ٹون تھا, جو ساری گفتگو کا انداز تھا وہ بڑا خطرناک تھا. اس میں یعنی سینیٹرز نے سب نے مل کے, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس نے مل کے یہ بش ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ وہ پاکستان کی حکومت سے کیا ہے کہ اگر وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا انکیپبل ہے, یعنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ القاعدہ اور طالبان کے جو کیمپس ہیں وہاں ان کے خلاف ایکشن لے سکے, تو پھر ہم خود یہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں. ہماری فوجیں وہاں موجود ہیں اور وہ بارڈر کراس کریں گی اور جائیں گی اور ایکشن لیں گی. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی یہ حکومت پاکستان کی اجازت سے زیادہ جس بات پہ زور دیا گیا وہ یہ کہ حکومت امریکہ خود یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انکیپبل ہے, اور اگر ہے تو وہ پھر ایکشن لیں. اچھا, اس میں انور صاحب ایک چیز میں جو 2-3 دن سے پچھلے جو ہے گزرے ہیں اس میں فیل کر رہا ہوں کہ جو سینٹ میں جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں جو ڈیموکریٹک سینیٹرز ہیں وہ خاصا ان میں تلخی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. آج کے جو میں بات کر رہا ہوں سینیٹر کینیڈی نے سوال کیا, کل وہ جو نارتھ ڈیکوٹا کے سینیٹر ہیں انہوں نے سیکرٹری رائس سے سوالات کیے, اور اس طرح کی جو ساری فضا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پوری ایک پولیٹیکل فضا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہوئی خدا نخواستہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ, یا یہ ویسے صرف ایسے محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان کا پچھلے سال امدادی بل تھا جس میں F-16 والا سلسلہ بھی شامل تھا, پچھلے سال ہی تھا, جو ان کے پاس یعنی کانگریس میں منظوری کے لیے پیش ہوا تھا. تو اس وقت حکومت نے یہ کیا تھا کہ اس کو ڈیلے کراتے پچھلے سال بالکل ایسے وقت میں پیش کیا جب وہ جو ان کے ممبرز تھے وہ اس کو روک نہیں سکتے تھے, اور تو انہوں نے اس بات کو بڑا برا محسوس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں, لیکن آئندہ کوئی بھی زلزلہ پاکستان کے بارے میں پیش ہوا تو اس پہ ہم آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے. تو ایک تو ظاہر ہے ایک اولڈ اسکور سیٹل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود یہاں رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹس میں جو ہے وہ جو یہاں رہنے والے پاکستانی ہیں ان کے لیے وہ بہتر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ امیگرینٹس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے بارے میں کبھی بھی ڈیموکریٹس بہت زیادہ پاکستان کی محبت میں مبتلا نہیں رہے. ریپبلکنز بھی کوئی ہمارے مطلب یہ نہیں کہ ریپبلکنز ہمارا کوئی اسپیشل رشتہ ہے, لیکن ریپبلکنز بہرحال بعض معاملات میں پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اب ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اس میں. ایک تو یہ بات ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بھی کہنا ایک لحاظ تک جو ہے نا, یعنی یہ دونوں پوائنٹ جو میں نے دیے اتنے اہم نہیں ہے کہ جتنی اہم یہ بات ہے کہ امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کوئی بہت بڑا آفنسو کرنے والے ہیں اس اسپرنگ میں, اور اس کے لیے انہوں نے کیمپس قائم کر لیے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں, اور اس وجہ سے وہ خاصے ڈرے میں ہیں. ہاں, تو وہ جو ہے نا ایک پوری فضا بن گئی ہے کہ بھئی وہ بس کچھ بڑی بات ہونے والی ہے, اور پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, پاکستان روک نہیں رہا ہے, اور عراق میں شکست کے بعد ہم افغانستان میں بھی شکست کھا جائیں گے تو پھر ہمارے لیے ظاہری اچھا نہیں. ایک خوف کی فضا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا بھی کوئی حصہ ہے اور پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, لیکن پاکستان اوبیسلی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. انور اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. انور اقبال صاحب ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی ہمارے ساتھ موجود تھے. بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ جو ایک بریفنگ دی گئی ہے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو کل جمعرات کے دن, وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کی سرحد عبور کر کے تعاقب کرتے رہتے ہیں طالبان کا. اس حوالے سے ہم مزید بھی ڈیٹیلز لیں گے اس سے اگلے کسی پروگرام میں اور تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ابھی ہم چونکہ واپس اپنے ٹاپک کی طرف جانا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جو سب ایک تو چیز میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو 21 ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں قاہرہ کا وہ سارا سلسلہ تھا, وہ ساؤتھ کوآپریشن کی ایک بات ہوئی تھی, اس حوالے سے بھی کچھ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جی بہت زیادہ ساؤتھ کوآپریشن پہ ہماری ہر سال میٹنگز ہوتی ہیں. ساؤتھ
कोऑपरेशन असल में यही है कि मोस्टली वो ममालिक जो आबादी के दबाव का शिकार हैं उनकी एक आपस में ऑर्गेनाइजेशन है और हर साल एक ना एक मुल्क में मीटिंग्स होती है। पिछली दफ़ा पाकिस्तान में मीटिंग थी, इससे पहले इंडिया में थी, इससे पहले चाइना में थी, अगली मीटिंग मोराको में आ रही है। तो उस पे एक तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी पिछले दिनों कि मुख्तलिफ ममालिक जो बहबूद आबादी के प्रोग्राम को, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो जो अपने अपने मुल्कों में वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उस पे हमने एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ थे कि कौन सी वो बेहतर प्रैक्टिस थी जिससे हमें ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। तो इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये हमारी बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंसेस हैं और ये अक्सर व बेशतर होती रहती हैं और उस पर ख़ास तौर पर चाइना जो है उसका बड़ा लीडिंग इनिशिएटिव होता है और दुनिया में ये कॉन्फ्रेंसेस अक्सर बेशतर चलती रहती है। अच्छा, ये साउथ के बाद फिर हम आपस में यहाँ पे अपने मुल्क में आ जाते हैं कि हमारे जो चारों सूबे हैं माशाल्लाह उनके अंदर कितनी कोऑर्डिनेशन है इस हवाले से और कितना ग्रास रूट लेवल पे जाके किस लेवल पर ये काम हो रहा है? चारों सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह आप हैरान होंगे कि NWFP में हमारे जो वज़ीर हैं सूबे के उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और मैं आपको ये बात बड़ी जुर्रत से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम उन्होंने अपने सूबे में किया है। अच्छा, वेरी गुड। ये आप अंदाज़ा कर लें कोऑर्डिनेशन की। बाकी ये है कि फाटा में थोड़े से हालात अबतर रहे, वहाँ पे हमारे प्रोग्राम को वो सक्सेस नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ के मारूजी हालात हैं जिनकी वजह से। चलें, यहाँ पे कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और इस इंतहाई अहम टॉपिक पे अपने जो कंसर्न्स हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, महबूब हुसैन पिंडी से बोल रहा हूँ जी। जी महबूब साहब, पिंडी से। मेरा सवाल ये है कि ये पूरे यूरोप में और रशिया में एक बहुत जबरदस्त फजा है कि आबादी को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े उनको जो है वो पैकेजेस दे रहे हैं। जर्मनी में जो है वो 1 लाख यूरो मराद देने का फैसला किया है। फ्रांस में जो है 800 यूरो है। इटली में हर बच्चा पैदा होने के साथ 1000 यूरो। रूस में तो बिल्कुल आबादियां खत्म हो रही हैं। ये तो हमारा सरमाया हयात है। तो ये अगर हम एक लिमिट से क्रॉस करके तो फिर तो हमारी अपनी आबादी का मसला होगा। ये सही है, थैंक यू वेरी मच। ये इस पे बात होती रही है और आज भी जरा मजीद पूछ लेते हैं कि जी अगर इस तरह का मामला होता है कि हमारी नर्सरी ही खत्म हो जाती है तो अरे जी, ये हम नर्सरी ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमें इस नर्सरी को कंट्रोल करना है, कम करना है ताकि इस नर्सरी की बेहतर तरबियत कर सकें। आज बात तादाद की नहीं रही, मिकदार की रह गई है। जहाँ तक यूरोप और उन मुल्कों का ताल्लुक है, ये इनकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी वजह से अब वालिदैन औलाद में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको पता है कि 16 साल के बाद उनके बच्चे ने उनको छोड़ जाना है और उनको ओल्ड एज में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए वो अपना ज़्यादा इसमें दिलचस्पी, औलाद पैदा करने में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन हमारे यहाँ सिलसिला मुख्तलिफ है कि लोगों में चूँकि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, लोग अपनी औलाद में ओल्ड एज में अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। इसलिए इस मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो नर्सरी है उसकी तरबियत ऐसे अच्छे तरीके से हो कि वो आने वाले वक्त में कम्पीट कर सके। जो सब इसके साथ तो फिर ये भी एक चीज़ उठती है ना कि हमें सोशल सिक्योरिटी का जो सेटअप है हमारा उसको भी इंस्टॉल करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर हमारे पास वसाइल मुयस्सर होंगे डेफिनेटली ये चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी तो हमें अपने वसाइल को बढ़ाना है। हमारे वसाइल इस किस्म इजाज़त नहीं देते कि हम 16 करोड़ की आबादी के लिए इस तरह हम समाजी तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। लेकिन उसमें कोई स्ट्रेटजी तो हमारी होनी चाहिए। वो तो अपना हमारे सोशल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, वो अब ओल्ड एज के लिए कुछ न कुछ बेनिफिट जो है वो मुहैया करते हैं। पावर्टी एलिवेशन वाले जो हैं, वो जो गरीब लोग हैं जो उनके पास अप्रोच करते हैं, उनको किसी न किसी को मकान बनाने के लिए, कुछ सेहत के लिए उनको कर रहे हैं। कॉलर्स का सिलसिला जारी है और कॉलर्स जो हैं वो हमें कॉल्स करें और बताएं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साना भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, कौन सा बोल रहे हैं? सरकार मलिक इरफान अर्ज़ कर रहा हूं इस्लामाबाद से। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मलिक साहब, हम तो उदास हो गए थे आपसे। जी, आप पे चमकते जा रहे हैं जी। अच्छा माशाल्लाह, ये पूरा पाकिस्तान इस तरह इंशाल्लाह चमकेगा। अभी वर्ल्ड कप में भी चमकेंगे हम अल्लाह करे जी, अल्लाह करे सबसे ऊपर सारा हमारा हो इंशाल्लाह। सवाल कीजिएगा। मैंने साहब से 2 बातें करनी है। एक तो आपने जो फरमाया था मोर्टेलिटी रेट वाला,
जी اس میں سر ابھی تک پاکستان دنیا کے ان بدقسمت ممالک میں سے جہاں ابھی تک ہیلتھ انشورنس انٹروڈیوس نہیں ہوئی اور اسٹیٹ لائف کے پاس بے تحاشا فنڈز پڑے ہیں اس مت میں خرچنے کے لیے لیکن کوئی ول نہیں شو کر رہا. جی اور دوسرا سر یہ جو آپ نے ابھی امریکہ سے انور اقبال صاحب سے بات کروائی ہے یہ بھی تو سٹنگ گورنمنٹ کے بندے ذرا ان سے بھی کمنٹ لیجیے کہ کیوں بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے. ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب. تھینک یو ویری مچ. دونوں چیزیں پوچھتے ہیں چوہے صاحب بڑے اوپن آدمی ہیں اس حوالے سے. جی چوہے صاحب پہلا سوال ہیلتھ انشورنس تو جی انہوں نے تجویز دی ہے. میں اسٹیٹ لائف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا لائف انشورنس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف جو آسپیکٹس ہیں ہیلتھ کے ان کو بھی کور کریں. بڑی اچھی تجویز دی ہے محبوب صاحب نے اور وہ میں اپنا ہمایوں اختر صاحب جو ہمارے وزیر ہیں اس کے میں ان سے بات کرتا ہوں. وہ اس حوالے سے کچھ وہ اسٹیٹ لائف ان کے انڈر آتی ہے. دوسری جو چیز آپ کے انڈر نہیں آتی فارن پالیسی اس حوالے سے اگر آپ کہنا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ امریکنز کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ لوکل انوائرمنٹس کی نہ وہ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. وہ بات کر دیتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں انہیں خفت اور ہزیمت کا اٹھانی پڑ رہی ہے. وہ ان دشوار گزار جگہوں پہ کیا کر سکیں گے جب وہ عراق جیسی اپنا ہموار جگہ پہ کچھ نہیں کر سکی. جب تک پاکستان ان کا ساتھ نہیں دے گا وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ نہ اندر پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہو کے یہ حملہ کر رہے ہیں. وہ صرف اپنے لوگوں کو یہ مطمئن کرنے کے لیے ایسی لا حاصل باتیں کرتے ہیں. نیٹو کے کمانڈرز خود جہاں پہ وہ موجود ہیں جہاں پہ ان کو اپنا سارے آپریشن کی اجازت ہے وہاں پہ وہ کیا نتائج حاصل کر سکے ہیں. اور یہ چیز بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ جو جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا جہاں پہ انہیں اجازت نہیں ہے وہاں پہ وہ کیا ریزلٹ لیں گے. یہ ساری لا حاصل باتیں ہیں. یہ اسی وقت ہوگا جب حکومت پاکستان ان کے ساتھ تعاون کرے گی اور حکومت پاکستان اپنی سرحدوں میں کبھی کسی غیر ملکی فوج کو آنے کی اجازت نہیں دے گی. وہ اپنے مفاد میں ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کریں گی ان کے خلاف آپریشن کریں گے. پاکستانیوں کو وہ ہمیشہ تحفظ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور سوورن کنٹری جو ہوتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتا ہے اور باقی کی باتیں جو ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں. ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں عبد المالک مکہ مکرمہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مکہ سے. فرمائیے جناب عبد المالک صاحب. جی میرا وفاقی وزیر سے یہ سوال ہے جی کہ اتنے سال گزر گئے ہمارے ضلع چاغی میں یہ جو کچھ کام نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں. یہ پاپولیشن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں محکمہ بہود کے بارے میں. ٹھیک ہے چلیں پوچھ لیتے ہیں. اور آپ مکہ میں موجود ہیں. ہمارا وہاں پہ جب بھی دعا کریں تو پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ دعا کریں گا. میرا وزیر سے یہی کہنا ہے کہ آپ کوشش کریں ادھر زیادہ اپنا کارکن جو ہے نا ادھر لیڈیز لگائے تاکہ یہ دیہاتوں میں جائے اور اس چیز کو آگے بڑھائے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا تعلق چاغی سے ہے. آپ مکہ المکرمہ سے بات کر رہے تھے اور آپ کا جو سوال ہے وہ آگے لیتے ہیں. ایک اور کالر کو بھی بلینڈ کرتے ہیں. دونوں کا جواب لیں گے اکٹھا جواب لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے. لیکن جو لوگ بھی سعودی عرب میں خاص طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ خصوصی طور پہ دعا کیا کریں پاکستان کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو جی السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں؟ عبد الستار راولپنڈی سے. جی ستار صاحب راولپنڈی سے فرمائیں. ہمارے چودھری صاحب پچھلی دفعہ بھی تشریف لائے تھے اور اس موقع پر بھی ہم نے یہی بات عرض کی تھی کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں جو حکمران شپ ہوتی ہے وہ زیادہ تر باہر والوں کے اشارے سے ہی کام کرتے ہیں. اور یہ جو فیملی پلاننگ کا پروگرام ہم اس میں بھی اسی طرح سمجھتے ہیں. جیسے دہلی سے کال آئی تھی تو ہمارے ایک مسلمان بھائی کہہ رہے تھے, میں نے بھی جب پچھلی دفعہ چودھری صاحب آئے تھے تو یہی عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں پلان ہے باہر والوں کا ہی. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں اتنی زمینیں ہیں اسرار کے ثانہ صاحب کہ یہ غلہ جو ہے نا پورے ایشیا کو دے سکتی ہیں پاکستان کی زمینیں. میں کہتا ہوں کہ یہی پیسہ ہم ان زمینوں پر خرچ کریں. کسی کا محل ہے 100 کنال کا اور کوئی بیچارے کے پاس ایک مرلے کا بھی گھر نہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. اس پہ یہ جو آپ نے بات کی کام کرے بجائے اس کے کہ آبادی کو روکے. انہیں پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک تو چاغی سے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس علاقے کا بھی خیال رکھیں. بالکل جی بلوچستان چاغی کا انہوں نے بتایا. میں آپ چاغی پہ اسپیشل توجہ دوں گا. بالکل انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے
اور دوسرا یہ عبدالستار صاحب کا جو بیان ہے وہ یہ بات غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہم آبادی کو کنٹرول کرنے کے چکر میں ہم تو آبادی کی بہبود کے بارے میں طریقہ کار جو ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو خود پتہ ہوگا جب ایک روٹی ان کے گھر پہ ہوگی اگر وہ 2 بچوں میں تقسیم ہوگی تو وہ دونوں سر حاصل اس سے پیٹ بھریں گے، وہی روٹی اگر 6 بچوں میں تقسیم ہوگی تو کسی کا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ تو اس طرح جب وہ 6 بچوں میں تقسیم ہوگی تو ان بچوں کی صحت بھی اپنا اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وسائل کے مطابق اگر آپ کا کنبہ ہوگا تو وہ زیادہ ترقی کرے گا، وہ زیادہ بہتری کرے گا۔ اور یہ جو بات ہے کہ اگر ہم ایسے کر لیں تو وہ جو اگر ہے وہ اف اینڈ بٹس جو ہے اس میں اگر ہم پڑھیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ تو پھر بات اسی میں متواتر بڑھتی رہے گی، ہم کسی نتیجے پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین جو پاپولیشن کا مسئلہ ہے اس میں اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لوگوں نے پاپولیشن کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن ابھی ہم لوگ چونکہ اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں اس لیے ہمیں احتیاط ذرا زیادہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالر کا سلسلہ جاری ہے، لیکن چوہے صاحب چونکہ اب آپ تشریف لا چکے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اس بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑا سا ذرا ملکی صورتحال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، سیاسی صورتحال کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے کس طرف جا رہی ہے؟ الیکشنز کا یہ سال کہا جا رہا ہے، صدر صاحب کا بھی الیکشن آ رہا ہے، تو یہ ساری صورتحال آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، یہ بارہا کہا جا چکا ہے کہ 2007 کا جو سال ہے یہ الیکشنز کا سال ہے، اور صدر صاحب اور ان کی ٹیم الیکشن کے لیے الحمدللہ پوری طرح تیار ہیں۔ جو ہی یہ طبل بجے گا ہم اپنے حلقوں میں الیکشن کے لیے جائیں گے، اور صدر صاحب کی رہنمائی میں، وزیر اعظم صاحب کی گائیڈنس میں ہم یہ الیکشن جیتیں گے۔ اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی جدوجہد جس انداز سے کرنا چاہے وہ کرے، لیکن ابھی تک اپوزیشن لوگوں کو کوئی پازیٹیو میسج کنوے نہیں کر سکی جس سے وہ پرویز مشرف کے ان کی اے پی سی تو ہونے جا رہی ہے اے پی سی 0+0 وہ اچھا ہے کہ اس ملک سے لوٹی ہوئی دولت چلو کچھ لوگوں پہ صرف ہو رہی ہے۔ جب ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو ہے اس کی لیڈر اس میں نہیں جا رہی تو اس اے پی سی کی کیا حیثیت ہوگی؟ کل وہ لوگوں کو کیا میسج دے سکیں گے؟ ان کا ایک ایجنڈا تھا پرویز مشرف ہٹاؤ، اس پہ وہ متفق نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ اب سیاست میں وہ کامیاب ہوگا جو لوگوں کے مسائل کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اب انگلستان میں بیٹھ کے، دبئی میں بیٹھ کے جو لوگوں کو جذباتی نعروں سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اب یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ اے پی سی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اے پی سی کے لیے، اے پی سی سے موجودہ حکومت کو قطعی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا وجہ کہ اس لیے کہ وہ انتشار ہیں، وہ کوئی پروگرام دے نہیں سکے۔ ایک آدمی کے خلاف وہ اپنی نفرت کا اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ وہ نفرت کوئی اپنا اصولوں کی بنیاد نہیں ہے، شخصیت کا ٹکراؤ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ اسمبلی جو ہے یہ کسی بھی پریزیڈنٹ کا ایک الیکٹورل کالج ہے، اور اس نمائندے کی جب مدت ختم ہوگی تو اس اسمبلی نے اس کو الیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی اسمبلی صدر مطلب اس کے تو کوئی کانسٹیٹیوشن اس میں کلیئر ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک اسمبلی جو ہے وہ اس کی اپنی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے، وہ کسی کو 10 سال کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ کسانہ صاحب بات یہ ہے کہ جس وقت صدر صاحب کی مدت ختم ہو رہی ہے اس وقت اس اسمبلی کی مدت موجود ہے، اور جب صدر صاحب کی مدت ختم ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آفس خالی رہے گا؟ اس الیکٹورل کالج نے اپنے نمائندے کو منتخب کرنا ہے، اور لا محالہ اس پہ اس وقت صدر کا 25 ستمبر کو ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور اس اسمبلی کی میعاد ختم ہو رہی ہے 15 نومبر کو۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 ستمبر اور نومبر جب تک نئے انتخاب ہوگے صدر کا جو اپنا عہدہ ہے وہ خالی رہے گا؟ تو اس لیے لا محالہ یہی اسمبلی جو ہے وہ منتخب کرنا ہے، وہ الیکٹورل کالج ہے پریزیڈنٹ کا۔ یہاں پہ ناظرین تھوڑی سی ایک بیڈ نیوز جو ہم آپ کو نیوز فلیش میں بھی دے رہے ہیں وہ ہے کہ ملتان میں کچہری چوک کے قریب فلائی اوور پر دھماکے سے 2 افراد جاں بحق اور انسداد دہشت گردی کے جج سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور دھماکہ صبح 8:55 پر ہوا، اور جب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج بشیر بھٹی صاحب
अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रहे थे, उस वक्त ये धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक उन्हें टारगेट बनाया गया था और धमाके के नतीजे में उनका गनमैन और ड्राइवर जो है वो मौका पर जाम भाग हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज बशीर भट्टी शदीद जख्मी हो गए और उन्हें मुल्तान के निश्तर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और यही वो दहशतगर्दी का एक सिलसिला है जिसको आपने कल भी देखा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ वहाँ पे बलूचिस्तान में जब गए तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को सिलसिला जो है उसको छोड़ें और उनसे आगे बात करें, जो मसाइल हैं उनको हल करने की गुफ्त शनीद के जरिए हल करने की कोशिश की जाए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक जो सब आप भी बड़ी बदकिस्मती है तशद्दुद के वाक़यात की जिस कदर भी मजम्मत की जाए कम है। तशद्दुद मसाइल का हल नहीं, मसाइल का हल बाहमी गुफ्त शनीद है और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को तशद्दुद की राह छोड़ के गुफ्त शनीद की रास्ते पे आना चाहिए और इससे मसाइल का हल होगा। तशद्दुद इस मुल्क को मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला करेगा। पाकिस्तान के दुश्मन तो इस ताक में हैं कि पाकिस्तान में किस तौर पर अफरा तफरी फैले और वो अपने मजमूम मकासद को पूरा कर सकें। अफसोसनाक सूरत हाल है और साथ साथ जरा सियासी सूरत हाल भी जो है वो अब बन रही है इस तरह की। अब किस तरह की आप ओरिएंटेशन देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होंगी इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी के साथ डील की भी खबरें आ रही हैं और क्या आप समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि डील की खबरें जो हैं वो सारी आपने देखा है कि वक्त ने साबित किया है कि वो सारी बेबुनियाद बातें थी। हर पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक इंडिपेंडेंटली। ये बेनज़ीर साहिबा का ना जाना उस एपीसी में ये तो कोई सिग्नल नजर आता है ना इस तरह? नहीं, वो इसलिए है कि क्या बेनज़ीर साहिबा भूल गई कि इस मुल्क से उनको निकालने में सदर मुशर्रफ का कोई हाथ था? हरगिज़ नहीं। उनके खिलाफ सारे मुकदमात जो थे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बने थे और शी वॉज कंपेल्ड टू लीव द कंट्री इन द रीन ऑफ नवाज शरीफ। अब वो नवाज शरीफ के साथ इस खुले डुले अंदाज में किस तरह बैठे? वो जब बैठती हैं क्या उनको ये एहसास नहीं होगा कि उनको दरबदर करने में किन का हाथ है, उनके खामद को जेल में भिजवाने में किन लोगों का हाथ है? वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो अगले इलेक्शन में आप ये समझ रहे हैं कि इनका आपस में बैठना जो है वो तकरीबन वो नामुमकिन नजर आता है। लेकिन अगर वो बैठे भी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि परवेज मुशर्रफ की क़यादत में हमें कतई कोई खतरा नहीं। चलें, आपकी इन्हीं ऑप्टिमिज्म के जो जज्बात हैं उसी पे इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। चौधरी साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया किसाना साहब, और इस मकबूल तरीन प्रोग्राम में आप हमें लिफ्ट करवाया गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम। और ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब भी आप चाहें, जब भी कोई इंशाल्लाह आपका इनिशिएटिव होगा हम आपको बुलाएंगे और जहमत देंगे। और इस खास तौर पर ये जो बहबूद आबादी के हवाले से जो भी मामलात हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में सऊदी अरब से आपको कितनी कालें आती हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सऊदी अरब की है और इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। नाज़रीन, आखिर में दुआ, और दुआ ये कि आप खुश रहा करें और खुशियां बांटते रहा करें और इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। सुपुर्दम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरार किसाना को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।